Hi guys, welcome. Hai teman-teman, selamat datang. Today we are going to learn how to say and respond to what are you gonna do. Alright, so once again today we are going to learn how to say and respond to what are you gonna do. Alright, hari ini kita akan belajar tentang cara mengucapkan dan merespon ke what are you gonna do. Alright. Now, what are you gonna do in Indonesian is apa yang akan Anda lakukan. Alright. So, what are you gonna do in dalam bahasa Indonesia artinya apa yang akan Anda lakukan. Now, this question is normally used to talk about future events or activities. Pertanyaan seperti ini biasanya digunakan untuk berbicara tentang kejadian atau aktivitas di masa depan atau masa yang akan datang. Now, you might wonder if what will you do talks about the future and so does what are you gonna do, then what's the difference between the two? Anda mungkin berpikir jika what will you do juga berbicara tentang masa depan. Now, dan juga sekarang what are you gonna do juga berbicara tentang masa depan. Apa perbedaan keduanya gitu ya? Itu biasanya membuat Anda mungkin berpikir seperti itu. So what's the difference? Shortly, secara singkat, what will you do is used to talk about a decision at the moment of speaking. Secara singkat, what will you do digunakan untuk berbicara tentang keputusan tepat saat berbicara, alright? Atau tepat saat sedang berbicara. Nanti aku kasih contoh supaya lebih paham. While what are you gonna do is used to talk about a decision before the moment of speaking. Jadi sebelum berbicara, keputusannya udah dibuat. Sedangkan ini saat berbicara baru keputusannya dibuat, alright? So to talk about a decision at the moment of speaking, kalau ini a decision before the moment of speaking. Bedanya apa? Contoh, misalkan, for example, honey, there is no milk. Sayang, tidak ada susu. Really? Alright, I'll go and get some. I'll go and get some. Nah, ini kenapa dia pakai will? Karena dia nggak tahu, jadi dia belum memutuskan. Makanya dia bilang, really? Sungguh? Atau benarkah? Alright, I'll go and get some. Saya akan pergi dan beli. Jadi I'll ketimbang I'm gonna. Alright. Beda dengan misalkan, honey, there is no milk. Sayang, tidak ada susu. Si B bilang, I know, saya tahu. Jadi saya udah tahu. I'm gonna go and get some when this TV program finishes. Saya akan pergi dan beli saat program televisi ini selesai. Jadi dia udah tahu. Jadi I'm gonna artinya saya udah putuskan akan pergi tapi sesudah televisi ini selesai. Sedangkan ini, benarkah? Udah habis? Oke, I'll go and get some. Oke, saya akan pergi dan beli. Ya. Jadi ini I'll ini dia baru putuskan dia akan pergi itu sesudah dia tahu atau sesudah dia saat sedang berbicara, bukan sebelum berbicara. Kalau ini ketika terjadi percakapan dua orang, dia udah memutuskan bahwa sebentar dia akan pergi. Hanya dia masih tunggu televisi ini selesai dulu baru dia pergi. Sedangkan ini dia karena tidak tahu, jadi ketika ini ngomong, ini baru tahu dan ini terjadi di saat pembicaraan. Jadi si A dengan si B berbicara, baru dia putuskan untuk pergi beli. Ini si A dengan B berbicara, tapi si B udah tahu. Udah berarti putuskan sebelum si A memberitahu dia. So, you understand that? Do you get it? Paham ya? Itulah perbedaannya. Or more examples. We don't have any bread. Alright, so once again, we don't have any bread. Kita tidak punya roti. I know, I'm gonna go and get some from the shop. Jadi I know I'm gonna go and get some from the shop. Jadi ini sekali lagi si B ini udah tahu, si B udah tahu dan dia udah putuskan bahwa dia akan beli sebelum si A berbicara. Jadi sebelum terjadi percakapan ini si B-nya udah putuskan untuk pergi. Makanya di sini saya bilang apa? What you're gonna do is used to talk about a decision before the moment of speaking. Sebelum pembicaraan itu terjadi, udah ada keputusannya. Sedangkan ini tepat ketika berbicara baru dia putuskan. So I hope you understand that. Now misalkan kayak gini, we don't have any bread. Kita nggak punya roti lagi. Really? I'll get some from the shop then. I'll get some from the shop then. Jadi dia sungguh benarkah? Oke, aku pergi beli.
Nah, dia baru putuskan untuk pergi beli ketika terjadi pembicaraan itu. Sedangkan ini dia udah putuskan pergi beli sebelum terjadi pembicaraan itu. I hope you understand that. So before the conversation going on, dia udah putuskan, alright? He has decided. Dia udah putuskan. Jadi sebelum itu, okay? I believe you understand. Saya yakin kamu udah paham deh, ya. Or for example, why do you need to borrow my suitcase? Mengapa Anda perlu untuk meminjam koperku? B, I'm gonna visit my mother in Scotland next month. Jadi I'm gonna visit my mother in Scotland next month. Saya akan pergi mengunjungi. Nah, ini berhubungan dengan liburan mengunjungi orang tua. Biasanya udah putuskan liburannya ketika terjadi pembicaraan itu atau sebelum? Tentunya sebelum. Makanya alasannya dia meminjam koper. So I hope you understand that. So kayak gini. Apa alasan dia meminjam koper? Tentunya untuk berlibur. Berarti sebelum dia pergi untuk ngomong tentang peminjaman koper ini, dia tentunya udah merencanakan bahwa dia akan pergi berlibur next month. Bahkan udah ada waktunya lagi, udah ada keputusan waktunya. So itu dengan sendirinya keputusannya terjadi sebelum berbicara. You understand, I believe. Now before I continue giving you more and more examples, I just want to tell you that gonna is actually a short form of going to. Jadi gonna itu adalah bentuk pendek dari going to, alright? Jadi going to itu agak sedikit kayak kaku kalau dilafalkan, meskipun nggak kaku-kaku banget, tapi lebih singkat dibilang gonna, alright? Jadi want to juga, makanya sebelumnya di salah satu video saya udah singgung bahwa want to itu adalah singkatan dari want to itu yang wanna. Jadi want to, wanna, going to, gonna, atau apa ya? Banyak lain juga sih, tapi ya udahlah. So I'm gonna get some has the same meaning with I'm going to get some. Jadi I'm gonna get some memiliki arti yang sama dengan I'm going to get some. Nah, banyak orang salah pikirnya I'm going to get some itu artinya saya akan pergi untuk, nggak ada hubungannya dengan pergi. Going itu nggak harus pergi. Artinya akan, ya. Itulah alasannya I'm going to go. Nah, misalkan anggap saja I'm going to go to Scotland, itu jangan pikir itu pendobelan, itu benar. Karena I'm going to di situ artinya akan. Okay? So next, for example, what are you gonna do tonight? Sama dengan what are you going to do tonight? Apa yang akan Anda lakukan malam ini? I'm gonna go to the movies, or I'm going to the movies. Alright, or I'm going to go to the movies. Artinya saya akan pergi ke bioskop. Alright, so what are you gonna do tonight? I'm going to go to the movies, or I'm gonna go to the movies. Next, what are you gonna do tomorrow? Or what are you going to do tomorrow? Apa yang akan Anda lakukan besok? Jawabannya, I'm gonna go to a dealership to buy a car, or I'm going to go to a dealership to buy a car. Saya akan pergi ke dealer untuk membeli sebuah mobil. I'm gonna go to a dealership to buy a car, or I'm going to go to a dealership to buy a car. Alright, jadi ya itu memiliki arti yang sama. What are you gonna do tomorrow, or what are you going to do tomorrow, memiliki arti yang sama. Oh ya, before we go further, I'd like to teach you how to pronounce gonna. Sebelum kita lanjut terlalu dalam, saya akan ajarkan cara melafalkan gonna, ya. Actually there are two ways to pronounce it. Ada dua cara untuk mengucapkannya. First, seperti yang tertulis ada cara pelafalannya gonna, alright, gonna. Second, gonna. Jadi kalau yang kedua itu lebih cepat, gonna. Yang pertama gonna. Jadi gonna. Yang kedua gonna. Jadi lebih singkat. Okay, so tergantung pada Anda. Misalkan everything's gonna be okay, or everything's gonna be alright. Alright, so gonna be okay, or gonna be okay. Lebih cepat, atau gonna be okay. Meskipun nggak terlalu penting perbedaannya sih. However, when it goes together with I'm, it can sound a little different. Kalau dia bersama-sama dengan I'm, kedengarannya bisa sedikit berbeda. First, it can be pronounced as usual, which is I'm gonna. Alright, jadi
ini bisa diucapkan seperti biasa, itu I'm gonna. Alright, so it can be pronounced as usual, which is I'm gonna. Alright, so biasa I'm gonna. For example, I'm gonna buy a car next week. Saya akan membeli sebuah mobil minggu depan. I'm gonna buy a car next week. Atau I'm gonna go to Singapore next month. Alright. Second, the G sound in Ghana can be left out. Jadi, so it's pronounced Aimana or Aimana. Jadi kedua, G-nya, bunyi G itu dihilangkan kadang. Ya, jadi ini kebiasaan orang bule. Jadi bunyi di G di Ghana dihilangkan G-nya sehingga cuma Aimana or Aimana. Okay, so once again, the G sound in Ghana can be left out, bisa dihilangkan, you know. Kayak it is kayak nggak ada gunanya. It's useless. Tapi nggak useless banget ya, ini hanya kebiasaan aja. For example, ketimbang I'm gonna buy a car next week or next weekend, Anda bisa katakan I'm gonna buy a car next week. I'm gonna buy a car. Jadi I'm gonna buy a car next week. I'm gonna buy a car next week. Atau I'm gonna buy a car tomorrow. I'm gonna buy a car next weekend. I'm gonna buy a car next month. I'm gonna buy a car next year. Anggap saja kayak gitu ya. I'm gonna buy a car next, January. I'm gonna buy a car next, let's say, April. Right? I'm gonna buy a car next May. Alright? So I'm gonna buy a car. I'm gonna buy a car. Or I'm gonna go to Singapore next month. I'm gonna go to Singapore next month. Or I'm gonna go to Singapore next month. Alright? Or I'm gonna go. Nah, Anda bisa I'm gonna, seperti yang saya katakan di sini, G-nya bisa dihilangkan. Third, it can be further reduced to only Aima. Bahkan dia bisa lebih dipendekkan lagi atau dikurangi lagi menjadi Aima. Jadi pertama, I'm going to disingkat menjadi I'm gonna, kemudian bisa G-nya hilang menjadi Aimana, kemudian bisa dikurangin lagi menjadi Aima. Jadi 4 tahap Aima. Alright. So for example, nah tentunya Aima ini sangat-sangat pasarannya. Jangan Anda di meeting Anda ngomong Aima, nanti dinilai ini orang kayak buta huruf gitu. Orang-orang yang kayak di tukang parkir atau minta maaf ya saya nggak katakan kayak gitu. Tapi maksudnya kayak itu orang yang pengetahuannya sangat kecil, sangat sedikit. For example, I'm gonna buy a car next week. I'm gonna buy a car next week. I'm gonna buy a car next week. Or I'm gonna go to Singapore next month. I'm gonna go to Singapore next month. Alright, so Aima. Jadi itu boleh, bahasa pasaran banget. For examples, I'm gonna visit my parents next week. Alright, I'm gonna visit my parents next week. Or I'm gonna visit my parents next week. Atau Anda bisa bilang I'm gonna visit my parents next week. Alright, saya akan mengunjungi orang tuaku minggu depan. Or I'm gonna eat out tonight. I'm not gonna eat out. I'm not gonna eat here. Alright, so once again, I'm gonna eat out tonight. I'm not gonna eat here. Atau I'm gonna eat out tonight. I'm not gonna eat here. Nah, ini kalau di I'm not gonna itu nggak bisa disingkat ya, karena di tengah-tengahnya ada not, jadi nggak bisa disingkatkan. Tapi kalau tidak ada tengah-tengahnya, Anda bisa singkatkan. Or misalkan kalau Anda pakai just juga di tengah, misal I'm just gonna eat out tonight. I'm just gonna, nah itu nggak bisa disingkatkan karena ada just di tengah-tengahnya. I'm gonna eat out tonight. I'm not gonna eat out. Or I'm not gonna eat tomorrow. Or nggak mungkin ya. Sorry, I mean I'm not gonna eat here. Saya nggak akan makan di sini. Okay? So I hope you understand that. Atau I'm gonna eat out tonight. I'm gonna eat out tonight. I'm not gonna eat here. Or I'm gonna visit my parents next week. Next, what are you gonna do next weekend? Nah, ini what are you gonna do? What are you gonna do? Alright, terserah. Kalau Anda bisa bilang what are you gonna do? Boleh. Atau digabungkan menjadi what are you gonna do? What are you gonna do? What are you gonna do next Monday? Alright, apa yang akan Anda lakukan Senin depan? Oh, next Monday, I'm gonna have a meeting with my clients. I'm gonna have a meeting with my clients. Or I'm gonna have a meeting with my clients. Saya akan ada pertemuan dengan klienku. Aren't you gonna go to Singapore next Monday? Apakah kamu tidak seharusnya? Bukankah Anda pergi ke Singapore Senin depan? Aren't you gonna go to Singapore next Monday? So once again, what are you gonna do next Monday? Oh, next Monday, I'm gonna have a meeting with my
my clients. Aren't you gonna go to Singapore next Monday? Okay. Yes, I'm gonna meet my clients in Singapore. Yes, I'm gonna meet my clients in Singapore. Alright, so I think it's alright if I just put it here. So yes, I'm gonna meet my clients in Singapore. Ya, saya akan bertemu dengan klien-klienku di Singapore. Oh, that's great. What are you gonna bring for me from Singapore? Oh, that's great. Oh, luar biasa or awesome. Great. Anda bisa katakan begitu aja. What are you gonna do? What are you gonna bring for me from Singapore? Apa yang akan Anda bawa untuk saya dari Singapore? Kayak oleh-olehnya apa kayak gitu ya. Dia bisa jawab, I'm gonna buy you something for sure, but I won't tell you right now. Jadi I'm gonna buy you something for sure. Pastinya saya akan beli kamu sesuatu. Nah, ini dia udah rencanakan tentunya. But I won't tell you right now. Tapi saya tidak akan, atau ini juga bisa bilang I'm not gonna tell you right now. Kalau Anda udah putuskan sebelumnya bahwa Anda tidak mau beritahu dia. Tapi kalau saat ngomong baru putuskan bilang saya nggak akan beritahu kamu untuk sementara. No problem. Anda bisa katakan I won't tell you right now. Okay? So I hope you understand that. Once again, yes, I'm gonna meet my clients in Singapore. Oh, that's great. What are you gonna bring for me from Singapore? I'm gonna buy you something for sure, but I won't tell you right now. Thanks. Anyway, I gotta get going. See ya. Thanks, artinya terima kasih. Anyway, I gotta get going. Saya harus pergi. Sampai jumpa. See ya. Or see you. Alright, next. A.